Ya Mathayo mlango wake ni wa 8. Tuone shahidi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Yesu aliposhuka toka kwa mlima, makundi mengi ya watu wakamfuata. Alafu mtu mmoja mwenye ukoma akakuja, akapiga magoti mbele yake na kumwambia, Bwana, kama ukitaka unaweza kuniponyesha. Shahidi ya tatu, Yesu akanyosha mkono, akamgusa na kumwambia, ninataka utakaswe. Amina. Nataka tusome kwa sauti shahidi hii ya tatu, verset 3, 1, 2, 3, tusome kwa sauti. Yesu akanyosha mkono, akamgusa na kumwambia, ninataka utakaswe. Na mara moja mtu yule akatakaswa ukoma wake. Amen. Mbele uikae, anja kujiombea kulingana na neno hili. Sema, Mungu nipatie sehemu yangu. Mungu sema na mimi. Mungu ongea na roho yangu. Mungu sikukuja kwa ajili ya jirani yangu, nilikuja kukutana na wewe. Sema na mimi Mungu. Sema na mimi. Kama ulikia shinikiza mwingine usijiombee, lakini kama ulikuja juu ya kukutana na Mungu, ambia Mungu usinipite. Niko hapa Bwana. Niko hapa Jehova, nahitaji nikuone, nahitaji nikusikilize. Nipatie iliyo sehemu yangu kwa siku hii ya leo Jehova. Nisitoke hapa jinsi nilivyokurudia. Uniguse kwa njia ya neno lako Bwana. Yawe sauti zote hizi zinazoinuka mbele yako ni kwa ajili yako. Tunakuhitaji. Zaidi ya yote tunakuhitaji wewe. Sisi tupotee, lakini wewe uonekane na utimize malengo yako mahali hapa. Katika yote Mungu, pokea sifa. Roho wako Mtakatifu aweze kupanda kwa kila mmoja wetu sehemu yake. Ndani ya somo hizi ambazo tumezianza kwa juma hili na katika kuendelea kwa somo hizi, Bwana, ujitukuze na uoneshe malengo ambayo unafuatilia katika maisha yangu na katika maisha ya kila mmoja wetu. Na kuamini Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Unaweza kusikaa na kusalimu watu watatu. Salimia watu watatu ambao wanakuzunguka, waambie karibu sana. De preference watu ambao unawajue. Inaweza kuwa vizuri usalimie mtu mwenye haujue, mwambie karibu sana, ni nyumba ya Mungu. Karibu sana kuweza kujiunga nasi kwa siku ya leo. Merci kuweza kufika. Merci kuweza kujiunga pamoja nasi. Kwa mchana huu wa leo, kwa dakika ambazo nimepewa, tunaendelesha somo yetu ambayo inatuongelesha juu ya un jeune visionnaire face au défi du monde. Un jeune visionnaire face au défi du monde. Sitaweza kufanya revision ya yale ambayo tuliona jana. Tuliweza kuangalia quelques definitions na context ya somo yetu. Tukaweza pia kuangalia ukweli fulani ambayo inahusu madefi, na zaidi ya hii tukaangalia defi ambazo zinahusu kanisa. Hata kama hatukumalizia zile, kwa siku ya leo somo yetu tunaitosha kwa ile shahidi ya tatu ambayo tulisoma kwa pamoja, ambayo Yesu Kristo wakati alinyosha mkono, akagusa mkoma na akamwambia, ninataka utakaswe. Ninataka utakaswe. Na ndio maana kichwa yetu au somo ndogo yetu site ambayo tunafuatilia kwa leo hii, atafuta nikuambie, ndio unaweza kwa sababu Mungu anataka. Unaweza kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu anataka. Tunakuta mkoma mmoja hapa ambaye wakati anakutana na Yesu akamwambia, Bwana, kama ukitaka. Anaambia Mungu, kama ukitaka. Autrement, kama hautaki uache kuniponyesha. Lakini Yesu, kama unataka unaweza kuniponyesha.
Kitu ya kwanza, alitambua kwamba Yesu ana uwezo wa kumponyesha, anaweza kumponyesha, na akasema, Bwana, kama unataka unaweza kuniponyesha. Haleluya. Na mimi natafuta ambia mtu, usiambie vile Yesu. Yesu anataka akuponyeshe. Haleluya. Yesu anataka aingie msituasio yako. Ndio maana kwa siku ya leo nataka usogee mbele ya Yesu ukiwa na imani, kwa sababu anataka tayari. Ndani ya maandiko matakatifu tunakuta ya kwamba mawazo ya Mungu kwa ajili yetu ni mazuri. Amen. Hata wewe kukua pale inaonesha kwamba mawazo ya Mungu kwa ajili yetu ni mawazo mazuri sana. Katika maisha tunazoea kusema, Wafaransa wanasema qui veut peut, si ndio? Le vouloir c'est le pouvoir. Le vouloir c'est le pouvoir. Na sasa, si nous voulons, c'est que nous pouvons. Alors que si hatuna uwezo, comment est-ce que tunaweza vouloir na hatuna pouvoir? Tukivouloir, mwenye iko na pouvoir ndani yetu ataifanya. Haleluya. Nataka tusikie hii maneno polepole ili ipate kutusaidia, na mimi najua kwamba Mungu atakupatia sehemu yako. Ni ndani ya vouloir ya Mungu ndiko tunapata pouvoir yetu. Mvouloir yako wewe unaweza pata vitu vya mnivo yako. Na mvouloir ya Mungu utapata pouvoir inatoka kwake. Mvouloir ya Mungu. Tunaweza kusema pamoja na Paulo, nous pouvons tout par lui qui nous fortifie. Alléluia. Nous pouvons tout par le Dieu qui nous fortifie. Parce qu'il le veut. Parce que Yesu Kristo anataka. Sitamwambia mwai asubuhi, Bwana, ukitaka uniponyeshe. Yeye ameniambia tayari kwamba anataka na nitakase. Souvenez-vous, hier je nous ai dit, il y a une différence entre kukuwa na pesa mfuko na kujua kuzitumia. Mtu anaweza tembea mnigulu toute la journée na iko na 1500 francs yake mfuko, parce que anashindwa kuitumia kuitia ku taxi, au anajua jinsi iko nayo na hajue valere yake, au selema anajua ke iko nayo me hataki kuitumia. Yesu Kristo ashaka tuachia, yeye anasema je vous fais des clés du royaume. Autrement dit, ashaka tuachia mamlaka hapa duniani. Na mkutaka ya Mungu, nataka muasubuhi ya leo au mchana ya leo ujiaproprie hii neno Mungu anataka. S'il y a des défis à relever ndani ya jeunesse yetu, usiwaze ke ye Mungu hataki wewe uzireleve. Ye Mungu iko na pare yake na wewe uko na pare yako. Mungu kwa saa hivi fulani akakutana na kipofu ndani ya Jean chapitre 9, akasema, wanasema kipofu hiki alizaliwa na iko kipofu. Yesu juu ashapenda amponyeshe, akasema, akatia matope kwa macho yake na kisha akasema, enda kunawa kwa kisima ya Siloamu. Sasa unaenda nawa, ile ndio sehemu ya mtu, lakini Yesu naasha akomplire sehemu yake. Bien-aimé, Yesu ashaka akomplire sehemu yake na kuzaliwa yake. Wakati tunasherekea Noeli hii, ningelitaka uweze kujiuliza, nini ndio yenyewe siyafanya yenyewe inaacha haniishi hii uponyaji yangu? Kwa ule mkoma ilikuwaka ukoma yake njoi alipendaka iponeshwe. Wewe situation yako iko situation gani? Est-ce que hata unajua ile situation? C'est pourquoi moi hii juma tunataka macho yetu ifunguke, masikio yetu ifunguke, na tuweze kufikia ona réellement ni nini mapenzi ya Mungu. Tuweze kufikia kugusa ahadi za Mungu zivae mwili. Tuweze kuishi une vie de différence. Tuanze mwaka mpya tukiwa na hii nouvelle vision. Tuanze mwaka mpya na tuko tunaacha ya zamani. Haleluya. C'est pourquoi Mungu wakati ameruhusu ukue pale, j'ai l'assurance au fond de moi, ye Mungu hakukuacha pale bure.
na hakufikishe mwa ile niveau juu ya kuabandone. Hapana, hakufikishe mwa ile niveau juu ya kuachilie. D'ailleurs dans Ecclésiaste 7:8 anasema mwisho wa jambo ni afadhali kuliko mwanzo wake. Mwisho ni afadhali kuliko mwanzo. Kwa siku ya leo nina malengo 3 ambayo nayafuatilia. Lengo ya kwanza ambayo naifuatilia, nataka ujue ya kwamba Mungu haiko contre wewe. Mungu haiko contre wewe dadangu. Il y a des gens qui se disent mimi akosi nilizaliwa kukotea mbaya ya maisha. No, Mungu haiko contre wewe. Mungu au contraire iko pour toi. Mungu anataka bien yako. Haiko contre wewe. Lengo ya pili ambayo unafuatilia kwa siku ya leo, nataka ujue ya kwamba unaweza kufikia ile ambayo unatarajia. Sijui unatarajia nini, mimi unaweza ifikia. Yenye iko mbele yako, yenye uko unaona mbele yako, yenye unataka Mungu afanye, unaweza kuifikia. Na lengo ya 3, nataka uelewe kwamba maisha kila siku haiko dimashi. Maisha iko na vipindi. Haleluya. Maisha iko na nini? Na vipindi. C'est pourquoi plan yangu ambayo tutaweza kufuata kwa siku ya leo, kitu ya kwanza ningelitaka nikuongeleshe juu ya vipindi vya maisha. Nikuongeleshe sur les saisons ambazo ziko ndani ya maisha. Kitu ya pili ambayo tutaweza kugusia kisha kukuongelesha sur ces objectifs, nitaweza kukupatia quelques vérités sur la réussite et l'échec. Kitu ya 3 tutaweza kuongea sur le pouvoir ya neno ambayo inaweza kuwa mkinywa yako, neno ambayo inaweza kuwa pia mkinywa ya jirani yako. Sans plus tarder, acha niweze kugusia nukta yangu ya kwanza sur les saisons ambazo ziko ndani ya maisha. Gisi tulikuya mvua ilikuwa inanyesha, lakini moment comme ça mvua inaanza kushuka. Si ni siku muendelee na maisha yetu vile njoo iko. Il y a des moments où maisha inaanza vitu viko sawa, lakini un moment quelconque vitu vinaharibika. Utasema Mungu njoo amejaribisha, shetani njoo amejaribisha, au nini njoo yenye imetokea. Il y a certains exégètes ambao wanaklasser les saisons de la vie à 3, wanasema il y a le matin de la vie, asubuhi ya maisha, mchana ya maisha na magharibi ya maisha. Si ndio? Ile iko maetape ambazo ziko ndani ya maisha ya mtu. Asubuhi wakati ulikuwa uko mtoto, wakati umekuwa jeune inakuwa sawa midi, na sasa unakuwa mzee, wanasema iko sware ya maisha, ukilemadi unatafuta enda lala. Medatusa asubuhi inatayarishaka mchana, na mchana inatayarishaka magharibi. Kama unarate asubuhi, ushakuwa na vitu mingi kichwa yako hauko focalize, unaweza maliza journée mbaya. Unaweza anja journée na huko na vitu unasema ndafanya hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Mais parce que haukuwa focalize, haukuwa na un chemin droit yenye unapenda ufuate, unaweza shindwa kuaccomplir quelque chose ya maana ambayo ungeweza kuaccomplir. C'est ainsi que unaweza ona mtu anasema sijue kama mjournée ya leo nimefanya nini. Na wewe maisha yako iko sawa journée. Inaomba ukuwe najiuliza mwa hii miaka imefikia hapa. Sasa hii inaweza kuwa kote combien kwenye Mungu ananingoya hapa. Sasa hii inaweza kuwa kote combien kwenye dunia inaningoya hapa. Sasa hii inaweza kuwa kote combien kubienye Mungu, kubienye jamaa yangu, kubienye watu wenyewe wananizunguruka wananingojea hapa. Watu wengine ambao wanaklase saison ya maisha wanasema kwamba ndani ya maisha kuna saison mbili. Wakikamata mfano ya mlima, wanasema maisha kuna kupanda na kuna kushuka. Seke kushuka c'est une etape ya maisha na kupanda iko etape ya maisha. Ni kwako kuelewa eske mwa hii vale yenye niko hapo iko vale yenye niko hapo na Mungu au ni vale yenye shetani ameniingiza hapo. Na hii kupanda yenye mimi naingia hapo eske ni kupanda ya Mungu au ni kupanda yenye shetani ndio ananipandisha hapo. Sikia Daudi sana sema dans le psaume 23, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Non, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort.
kutraverse vale hababaki yake mwayo. Bonde hautabakia hapo. Utatoka mbonde, utaanza tena kupanda mlima. Sasa utafika kumwisho ya mlima na kule nayo hautabakia hayo. Ya encore un autre moment yenye Mungu anaweza ruhusu ushuke. Souvenez-vous de Eli ambaye apesa avoir accompli un grand miracle, ameomba Mungu moto ishuke, moto inashuka. Kisha yake une simple femme qui s'appelle Jezabel akasema sitalala leo kichwa ya Elia na haiyakatia. Eli anakimbia hii mfano mwenye hana pouvoir yake. Jezabel iko na pouvoir politique, mais Eli iko na pouvoir spirituel. Mais quelqu'un qui a un pouvoir spirituel anakimbia. Je ne sais pas si vous comprenez ça avec moi. Eli anakimbia nani? Jezabel. C'était la vallée ya maisha yake kwa ile saa. Mais wakati aliita moto ishuke kutoka mbinguni, c'était on dirait que iko kusomea maisha. Anajisikia naye raha ya uprofeti. Unajua senye uko mtumishi wa Mungu, senye unapata parole de connaissance par exemple, ça unapata une prophétie sur quelqu'un, ça unatoa un message exact sur quelqu'un, ça umeombea mwenye hazarake anazala, la kitesati dit Mungu merci kunionorer. Ça umefanya kitu kenye kinakuwa entre guillemets un succès sur le plan spirituel et sur le plan humain, unasemaka Mungu merci. Parce que niliombea mtu fulani umejibia maombi yangu. Mtu mwenye alikuwa mkaza roho unamuombea anasimama. Au mtu mwenye alikia mbele yako anachoka iko nalia unaongea na yeye quelques minutes anaanza kufurahi anacheka anapata tena nguvu zake. La kiteli Mungu merci kwa huyu mtu. Eli alikonekre ile mais à un autre moment akashuka chini. La troisième catégorie ya classification ya saison za maisha, ce sont les gens ambao wanaishi de l'autre côté de la mer, wale ambao wako en Europe et ailleurs, wana comparer la vie aux saisons za maisha ambazo wanazipitia. Il y a 4 saisons en Europe. Kuko nini? Kuko hiver, kuko printemps, kuko automne na kuko été. Nao wanaklase azo vile. Saa ya hiver muti inakuwa sterile, haizale matunda yoyote. Na wanakombare hii moment comme le temps ya tristesse maisha. Ile moment inaweza kufika. Mkristo haiko épargné ku tristesse. Mkristo haiko éloigné ku solitude. Mkristo haiko éloigné ku maladie au ku chagrin. Saa ya printemps iko saa yenye miti iko na maua mazuri sana. Miti sasa inakuwa na maua mazuri sana, inazungurikiwa avec des papillons, na wanaonesha hii kipindi ya printemps ya maisha sawa etape yenye kila mtu angali na espoir. Uko mjeune fille wa 18 mtu anakia kuomba mkono wako unasema ngali ni printemps ya maisha, akipenda anapita. Ungali na ka espoir. Uko na ka espoir kenye unasema mimi naenda fasi fulani jesenda fanya kazi ndapata makuta. Uko na ka espoir ya kusema ningali jeune mtu hizi nyingine. Iko sawa printemps ya maisha. Uko ungali na espoir, uko na maposibilité za nouveau départ, uko na bonne santé, uko sawa printemps ya maisha. Écoutez, saa hizi zenye tuko naongea hapo. Senye Mungu anaweza penda kushanjie printemps, akuhamishie mwete inaweza kuwa. Ulikuwa hapa na uko na bonne santé, mais unatoka hapa tunasema tunasikia mtu fulani ameenda mkaza roho. Na mimi nadhani tu ameingia mkaza roho aye. C'est comme il y a 2 semaines la camarade ambaye tunatoka na yeye kwa masomo, mimi tunasikia amefika Wanamaika na ameingia mkaza roho. Tumetoka naye même journée tulicheka naye pamoja, mais le soir wanatuandikia message dans le groupe WhatsApp iko deja mkaza roho. Na anafanya mule 3 jours ndio anatoka hapo. C'était comment? Les saisons za maisha. Maisha haifanana nake kila siku. Kila siku haiko waimbaji, kila siku haiko entre guillemets kuimba mzuri. Il y a des moments où benito iko kawaida. Il y a des moments où dieze inatokea na wewe na ukuitayarisha unadieze. Il y a des moments zenye ile moment yenye ilikuwa ya mzuri unashindwa kuimaintain juu haiko wewe juu na imaintain.
Ye Mungu mkutaka yake ndio anaongozaka vitu. Haleluya. La troisième période ya maisha, silo classification hii ya kuonesha maisha comme des saisons ambazo ziko ndani ya existence, wana considérer la vie qu'il y a une étape ya été. Na etape ya été ni wakati yenye miti haina maua, miti zinakuwa na matunda ambayo inafanana kukua miri, ambayo inakuwa ya mzuri sana, na kunakuwa mandege zenye zinakia profite kwa ile matunda ambayo iko mwa ile miti. Na hii iko periode ya croissance maisha, iko periode yenye unajikuta unarizika na yenyewe uko navyo, unajikuta umekuwa na yenyewe unahitaji, uko na yenyewe unalaga hapo uko navyo. Cependant la quatrième periode ya maisha inakia kuwa automne, yenye muti haina tena maua, muti haina tena matunda, mayani yote inajiangukia, na inakuwa une période comme si c'est une période déserte. Bien aimé, iko étape yenye mu maisha iko sawa moment yenye iko considéré comme l'échec. Mais muti haitakwambia ke ni échec. Mwenye kwapo kuko mapera sahizi au mwenye kwapo kuko maavoka sahizi, est-ce que anaweza kuambia ke saa ni saa anataka kwenye mti anataka avoka? Hapana. Saison ya maavoka iko, saison ya mapera iko. C'est ainsi que ujue ke na maisha yetu hizi langaje zote zinatufundishaka. Il y a les hauts et les bas, il y a les noirs et les blancs, il y a des moments zenye unaweza ishi maisha ya noir blanc, unasema kwa cette fois-ci leo niko napitia noir blanc. Na moments zenye unasema iwa cette fois-ci hapa niko naishi couleur, niko coupage, niko propre. Na kila saison ye Mungu anakuwaka na malengo yake. Ye Mungu akikuingiza mu printemps na haukuonaka kuete, hautafurahia printemps. Il y a des gens venus hawajua kugere vitu mzuri yenye Mungu anawapatia juu hawaya onjaka mateso. Il y a des gens venus hawawezake kugere mzuri watu wenye Mungu anatia pembeni yao juu hawaya pembezaka watu wa maana. Unakonsideriaka kila mtu mwenye iko pembeni yako saka miko wa kawaida simplement parce que hauya connaître la casse qu'on appelle la déception. Bien-aimé, aujourd'hui nataka nikukumbushe ke ye Mungu wetu anaruhusiaka vipindi maisha. Et c'est un défi ambayo ni lazima wewe ureleve kichwa yako. Usikuwe na waza chaque jour ni raha 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 kwa Yesu na salama. Chaque jour ce n'est pas raha 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 kwa Yesu na salama. Je vous rappelle que même Yesu Kristo mwenyewe amezaliwa, iko Mungu amezaliwa mwili. Mungu anaruhusu periode ya naissance yake kutokee masakre ya watoto. Na Yesu aende kuwa mkimbizi wapi? Aende kuwa mkimbizi Egypte. Anaenda kuwa mrefugie kule juu naye asiwiwe. Mungu akaruhusu ile. Kumbuka mtu mwingine mwenye anaitiwa Yobu, mwenye Mungu anajitapia yeye. Mungu anajitapia Job, anasema anaambia hivi shetani anasema, "Eske ushaona mtipi yangu njoo Job kule?" Shetani anasema, "Eske iko vile bure? Sinijua shaka mbariki, sinijua shaka mfanyizia hiki na kile." Bien-aimé, Mungu akaruhusu shetani na kusema, "Enda kamata vitu yake, enda vigusa." Wewe sasa unakuwaka mpeke mkazi. Wewe sasa unakuwaka moma yenye Andre Guillemets tunaweza considérer moma ya noir blanc. Unatribiaka ile moma nani? Unataka kufukuza mapepo na kunyasi. Nafukuza pepo ya seliba, pepo ya ndio, hanikatale ke mapepo ziko. Cependant, sache que mu maisha leo iko, leba iko aussi. Kama unakomala na uko unapokea chaque jour l'évangile qui te dit utapanda juu, utaendelea, uta. Yae moma itakuwaka desi na Mungu na unawaza ke Mungu njoo mubeli akumbe akufundishwaka mzuri.
C'est pourquoi avant la fin de cette année, parce que Dieu nous prépare à la grandeur, parce que Dieu anatutayarisha kuingia msezo zenye ziko za mzuri, tutaingia msezo za bien, mejua usike sezo za mbaya hazitakusaka kufika. Useme amina, usiseme amina, ni amina. Donc ukubali ukatale ni vile. Kuko mtu mwenye mnafurahiaka mbiblia anaitiwa Samuel, si ndio? Yes, Samuel mwenye il était considéré comme le premier des prophètes et le dernier des juges. Mais souvenez-vous, mbele Samuel azaliwe, sa mama était stérile. Mbele ya kupata Samuel, ye Anne alianja kenda lilia mjisomo. Ye Anne mwenye anapandaka shaka leo tambe kula lebi Seigneur, mimi nakuletea sadaka zangu, mimi naiko stérile. Et on dit que pembeni yake son mari s'appelait Elkana na anampenda sana. Na iko na mbili mwingine wa pili na inaitwa nani? Penina. Penina mortifier Anne, kumortifier mtu. Les Français inasemana kanuni kabisa siweze kuexpliquer kwa Mswahili. Kumortifier inakuwa sawa kumfunyanga, kumdharau, kumuonesha ke iko une femme inutile. Mais Anne na iko na Mungu. Ye Anne mwenye iko na Mungu, Mungu anaruhusu ke mwingine bibi mwenye iko naye nyumba azale watoto aendelee kuzala, mais Anne na ndani siri. Écoutez, ye Anne sana zala mtoto mmoja mwenye anaitwa Samuel, mwenye Mungu alimpatia anajuliwa mbiblia. Lakini watoto wa Penina hawajui mbiblia. Mumaisha yenye tuko tunapitia hapa, kama utaweza kusipoter le temps difficile zenye ziko mbele yetu, kama utaweza kusipoter le temps zenye ziko en noir blanc, sa Mungu atakutosha mwa ile situation, watu watajua. Mais kama utajitafutia wewe peke peke kuresoudre hayo detamanie detafaso na mimi jua uelewe kama maisha ya noir blanc ina existe, utapata success ndio, utapata babwana ndio, utapata ma iPad, ma iPhone, ma super, ma baze, utatembelea kwa matalo za kila aina za kuangara zenye ziangare, utakuwa mu maisha ya aisance, mais utasahaulika dans quelques jours. Utaingia dans ce que Salomon alikuwa anasema bure yote kweshi ni bure. Et en plus de cela, unapoteza na uzima yako. À quoi bon? À quoi bon les amis? À quoi bon ufikie mwa ile niveau? Les bas et les hauts zinaexiste ni maisha. Jua ile. Tembea na ile na utakuwa na utulivu maisha yako. Mes frères jeunes, frères et sœurs, wakati ningali ndani ya hii partie introductive yetu, parce que je sais que tutapanda, tutaendelea, tutacreuser dans les écritures, je veux que vous comprendre que saa ya kushuka iko na saa ya kupanda iko. Ye Petro mwenye unajua que le jour de la Pentecôte alihubiri watu 3000 wanarevenir kumini. Sasa nataka tembea hivi. Na nikasema sasa ndio bishop wa Jerusalem, c'est moi le bishop de Jérusalem. Mais souviens-toi, ile kukua bishop wa Jerusalem haikuachaka kukosa ile mama yenye alirenie Yesu Kristo mara ngapi? Mara 3. Il a renié Jésus combien de fois? 3 fois. C'était le haut, c'était le bas. C'était le bas ya maisha. Ilikuwa chini kabisa, chini ya maisha. Il y a beaucoup d'exemples ambazo naweza kukupatia. Cependant jua que biote yenye Mungu analifanyaka na iko na malengo. Tout ce qui va arriver, ye Mungu anaifanyaka na iko na malengo. Et j'aime le répéter dans mes prières, dans Proverbe chapitre 16, verset 4. Dieu dit qu'il fait tout avec objectif. Il fait tout avec un but. Nisaidie kuambia jirani yako, vingine ni wewe, haiko probleme ya Mungu. Usikuwe na kulema shida zako zote kwa Mungu. Il y a des choses zenye ni wewe kushindwa kuelewa ke ye Mungu anaruhusu ke ile wakati ifike. Bien-aimé, wakati ya kukosa kilo iko.
na uelewa hayo ke iko wakati ya kawaida ya maisha. Wakati ya kukosa sijue losio iko. Wakati ya kukosa nane za kushonesha kwa jambo kumkorodo, ile wakati iko. Ile wakati iko. Wakati ya kuvala lungolo mwelelea panda ili semene iko. Na wakati ya kuzishanje ilendio dimashe iko. Cependant, tout ce que vous voulez attendre ni kwamba nikwambie kesho utapata nguo ya mtu. Kesho yake utapata nguo nyingine. Kesho nitakudanganya muinjili. Bien-aimé, sipendi nikudanganya. Alléluia. Je lève ma main devant toi. Guise ya renouveler pacte yangu na Mungu kusema Seigneur, je ne mentirai pas dans l'évangile. Muinjili kudanganya sitadanganya. Je dois te dire la vérité de la Bible. Na ikusaidie ukikubali ikuwe maisha yako. Ukikatala basi wewe utajua, mimi utajua kama yave quelqu'un qui m'avait dit la vérité. Usijiingize mbuwerewere jua kusema je ne sais pas kama vitu itakuwa namna gani. Le deuxième point de mon message aujourd'hui, nilikwambia je vais vous parler sur quelques vérités sur l'échec et la réussite. Première vérité, bien-aimé. Kila mtu anapenda awezi. Si ebote hapa tunapenda tuwezi. Ye Dan anapenda Butembo iseme muimbaji Dan Salita anafika katika stadi matokeo. Dan kile kiko mkichwa yake. Kila mtu msi hapa anapenda baseme ambu mariage ya ule ilibumba. Kila mtu anapenda basikie mwingine watu wasikie aseme ule njoo iko na nyumba ya bie. Kila mtu anapenda hata mkarikebo wasina mbuku kuko basiki. Lakini ule anawashindia. Ye Mungu ashakatia msie le désir ya kuweza. Le désir ya kukua yulu. Le désir. Kila mtu anapenda aishi dans de bonnes conditions. Écoutez, d'ailleurs, au commencement c'était ainsi. Ye Mungu alikiaka mtu mjardin. Genèse chapitre 1er, chapitre 2. Mtu na iko na accès kwa vitu vyote vya mzuri. Avant que la nature ne soit corrompue, l'homme avait accès à tout ce qui est bien. Tout. Na ile désir hayatuisha kama mpaka leo. Mwenye anapenda mateso katika yetu ni nani? Mimi si tuko nasema ke mateso inaweza tokea maisha. Mwenye anaipenda ni nani? Mimi namuombea hiyo sai kwa jina la Yesu yani na sasa hivi. Hakuna tano moja mwingine. Si ndio? Hakuna mwenye anapenda mateso. Réussite tunazipenda. Mudomene yako unapenda uwezi. Kama uko wa kushona hata kutengeneza watu manyele, unapenda Butembo waseme mwenyewe iko natengeneza watu manyele hizi siku ni fulani. Deuxième vérité est que kuweza na uko na Mungu ile ndio kuweza. Haleluya. Kuweza na Mungu égale kuweza. Dans l'évangile selon Marc, on nous parle d'une femme ambaye alikuwa kasha tembea kwa waganga wengi na iko natafuta msaada ya kupona. Juna anavuyaka damu panda 12 ans. La Bible dit que na shaka potezia même pesa zake kwenye waganga huku na kule. Cependant akasikia kake Yesu Kristo iko mkondre yake. Akajisemesha ndani yake nikienda gusa hivi tu pindo ya vazi yake ndakuwa nimepona. Toutes les solutions zinataka shitafutia yeye pekee hazikumpatiaka kitu. Hazikumfaliaka kitu. Panda 12 ans, mimi najimagine ke balikuwa kana masha mpeleka kwa wao waganga kama kumaragiza zile masiku zilikuwa za kusema kama kumefika mganga anatunza na madawa, sijui chakula dawa na shaka enda kula kwa chakula dawa. Hapa kumefika mganga yuko na scanner na shaka enda kule. Hapa kumefika mganga na shaka enda kule kote. Jusqu'à kumaliza économie yake yote. Mais ce n'était pas la solution. Bien-aimé, kuweza na Mungu ndio kufanya nini? Ndio kuweza. Sasa unasimama, unasikia huko unaavance, unafika sur le sommet de la montagne, mais na unajua mroho yako, tise huko watu watatu wenye hawezi danganya hata mtu yeye. Mtu wa kwanza mwenye hawezi danganya ni wewe peke. Unajijua.
Mtu wa pili ni Mungu, hawezi mwaye. Mtu wa tatu mwenye hawezi waye ni shetani, naye anakujua. Ye Mungu na mudemba. Ndani ya Psalm 39 ye Daudi kwa anasema nikilala unajua, nikisimama unajua, nikitembea unajua, nikipanda unajua. Sasa niende wapi mbali na uso wako? Ye Mungu hawezi mdanganya. Hawezi mwaye. C'est pourquoi kupanda yako ya bien, mu sincerité, mu intégrité, kuweza ya kweli ni kuweza na Mungu. Ni kuweza na Mungu. Ye Ana malgré kupoteza miaka ya mingi sana na hana mtoto, hakuenda kalilia nyumba ya mfumu kusema aloe pengine nasha nitesa kule nipatia kana mie mwenye mwimbaji mmoja alitaka kama sindula kule kumsikima Tanzania. Ye Ana hakuenda katafuta usindula. Hakuenda kama manjia za ovyo ovyo, alibakia patient. Troisième vérité sur l'échec et la réussite est que pour réussir avec le diable c'est échouer. Kama unapanda, unakuwa na succès, unakuwa wakili mwimbaji yako, unakuwa na kilo, unakuwa na ka aspect kenye kiko acceptable entre guillemets. Uko na ka aspect kenye kiko acceptable. Watu wanakukubali ambu musika anapita. Watu wanakubali ambu mulu ananapita. Mais na unajua au fond de toi que ça ne vient pas de Dieu, c'est l'échec. Uko naimba hapa, mais unajua ke haiko sauti yako. Ni kitu iko mkiuno. Hanisema hapo kusema. Pourquoi? Parce que il y a des choses que nous avons brûlées. Pour ceux-là qui prient avec nous, nous avons été dans une prière là-bas au niveau de la salle Koa, où il y a eu une sœur qui est venue témoigner à disant, toutes les fois que je sers Dieu, moi je ne le sers pas pour les servir. Namina mutijaka juu onekane. Et elle avait une très bonne voix. Sitaki kutaja jina yake juu Mungu kwa anamtengeneza na sauti ashaka zimika hizi siku juu na naingiaga kujitukutu. Ashaka zimika sérieusement. Elle a produit des cantiques zenye unasikia sauti unasema iko sauti ya mtu mwenyewe alifanya mazoa. Mais kumbe ni kiuno wake na naimba kujitukutu. Avec des bagues zinakisha suba mkono unasikia comme si musali mnakuwa une sorte de présence. Tout ça na iko des avouements. Uweza na hauna Mungu bien-aimé, c'est l'échec. C'est l'échec. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans le ministère, unaweza na hauna Mungu iko échec. C'est pourquoi huyu mtu mkoma kaambia Yesu ukitaka uniponye. Autrement dit, niko tayari benye wewe unataka. Na maombi ya Yesu Kristo na Mathayo chapitre 6 unasikia na iko nasema sana naomba semeni Baba mapenzi yako ifanye nini? Ifanyike. Wewe magonjwa yako est-ce ushakambia Mungu Baba mapenzi yako ifanyike? Wewe msaiba yako est-ce uko naweza kuambia Mungu mapenzi yako ifanyike? Au sema data anniversaire yako unatafuta fika inakuwa tena ya angwasa sema Mungu wewe tena please sina mtu mwenye ataniita, sina mtu mwenye nitaenda fanya naye happy birthday yangu. Sasa unatafuta toka dazini trentaine inakuwa comme siko un fardeau sur toi. Bien-aimé, ukijituma tu kusema mimi najitafutia mimi naweza, mais c'est avec le diable, sache que iko échec. Réussir avec le diable c'est quoi? C'est l'échec. Quatrième vérité sur l'échec et la réussite n'est que échouer avec Dieu c'est la réussite. Ikuwe amen, isikuwe amen kuwewe ndio kweli ya Mungu. Kushindwa na Mungu ni réussite. Qui pouvait s'imaginer droitesse? Il y a un homme comme Job mwenye sa femme anataka kunivua kuambia ni toi aussi injili Dieu imeurt. Si ndio? Mais Job akabakia mbele. Na juu ya intégrité ya Job, ye Mungu akamrudishia à la fin de son épreuve ce qu'il avait perdu combien de fois? 2 fois. Et la Bible dit que les filles de Job c'était des filles très belles de la région. Il n'y avait pas une fille mwenye angelijikombadaka na mfie wa Job ku beauté. Non, angelikuwaka. Des ânes qu'il avait perdu, des chameaux qu'il avait perdu, Mungu akamrudishia. Bien-aimé frère jeune,
Ici lakini Mungu jirebi kwa hii madhabahu ambayo Mungu ameitakasa. Kama utavumilia leta ya desert ambamo Mungu anaweza ruhusu upite hapo, utaonaka kukana. Utaonaka kukana. Usikimbie comme tout le monde. Hauko mkompetition na mtu. Hauko mkompetition na mtu. Me ukifanya tu azar ya kujisimamisha na kusema Musa ulitutosha kule Misri tutukie kufia huko mbele. Sivyo ndio watu walisema. Mungu akasema hawataona. Ile generation yote ilitoka kule hawataona. Pourquoi? Parce que balikundi. Il y a des chrétiens qui disent Mungu ulitoka kitu teseke yaiko maombi. Kati free Mungu hakutoka kila hivi hasa alipokuwa juu ya watu. Unawaza mariage yako iko ikubwa kushindia wokovu. Unawaza sijue ile kitu unatafuta iko grand kile salie ni kwa shakupatia. Hakuna kile kinashindia salie yako, kile kitu hakiko. Dans Jean chapitre 10 le verset 10, la Bible dit mwizi anakuja tu ni kwa kuchinja, kwa kuua, kwa kuharibu. Lakini mimi nimekuja ili nipate uzima na mpate tele. Kureisir bila Mungu iko esheke mimi na reprendre. Angalia Adam et Eve wakati yenyewe wamekula tunda. Ye shetani amewadanganya juu kazi yake ni kuharibu. Bangelisemaka tumeweza misho Bwana. Mungu alisemaka ke tukikata hii tunda tutakufa. Hatuyadae. Bangelisemaka vile. Cependant matokeo yake ilikuwa kufukuziwa mjardin. Habakukuwa na jingoya kwa ile. Et ils ont échoué. Mais écoutez, Dieu mu amour yake ndio akasema hawa watu nitawareprendre. Quelqu'un d'autre que nous pouvons voir, quelqu'un comme Samson ambaye anajisentir à l'aise kutumikisha nguvu yake, anasema je suis le pomba wa mahindi, anaignorer que ce qu'il a reçu c'est Dieu qui lui a donné cette force là. Mais ile force anaenda imalizia mwanamke. Anaenda penda même une femme, anaenda penda des femmes étrangères. Pendant la semaine, je ne sais pas, le 3e ou le 4e jour, nous allons parler du défi du choix, il y a la jeunesse. L'homme de Samson ici, est-ce qu'il n'y a pas de femmes israéliennes mais regarde, il anasema non, nisha mpenda, c'était une délila. C'était une délila. Bien-aimé, wewe kujisentir à l'aise entre les cuisses d'une femme inaweza changer trajectoire ya maisha yako. Ushindwe kuaccomplir ce que Dieu a prévu pour toi. Wewe kujilivrer à n'importe quel homme unaweza fanya ce qu'on appelle des transactions spirituelles irréversibles. Il y a des gens venus avant de connaître quelqu'un sexuellement ou quoi qu'à bien. Mais à partir de l'instant que tu avais couché avec cet homme-là, c'est vrai, il t'avait tout donné, mais il avait pris plus que ce qu'il t'avait donné. Jua na jua, c'est quoi le secret qui est caché derrière ça? Je n'ai pas le temps de faire cette parenthèse, mais j'aimerais vous parler d'une manière brève Kubambia que ne jouez pas avec les ex. Ce n'est pas quelque chose ya kucheza amu. Industrie ya Mungu sicheze amu. C'est quelque chose de très sacré kama tunaheshimia hapa kwa madhabahu. Na sexe yetu iko ya kuheshimia. Kitanda yako iko ya kuheshimia. Kitanda yako ndio madhabahu ya kweli. Kitanda yako usipandishie kwa n'importe qui na usifikishe kwa n'importe qui. Ce n'est pas une façon de me vanter. Mais je vous dis vrai, mugeni akifika kunyumba na haniko, le respect qu'on m'accorde, hayezi acha wanamlalisha mkitanda yangu parce que on sait qui je suis. Hayezi acha ile. Et que vous aussi ne pensez pas que vos lits comme makitanda ya burebure. Non, ce sont des lieux zenye Mungu anipatie neema nigusi yake ile partie ya kuonesha que ton corps là, quand la Bible dit ton corps c'est le temple du Saint-Esprit, tu es le mot temple. Qu'est-ce que veut dire réellement temple du Saint-Esprit?
Tuelewake ce qui s'est passé dans les parvis, parce qu'il y avait 3 parties, les parvis, les lieux saints, les lieux très saints. Tuelewake ça, na tuko nafanya contextualisation kumulia, utaelewaka kia huko mtu bure. À partir de ce jour-là, utanjaka tembea na fierté. Mais le diable t'a déjà montré qu'il a une fierté. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 4:4, la Bible dit que le diable a chaque obscurci les yeux de plusieurs. Macho ya wengi leo iko obscurci. Iko muko mugiza. Et le diable aime ça. Kukua mugiza. Le diable aime ça. Quelques éléments ambazo le diable anatumikishaka ku obscurcir macho ya bajene. Je ne vais pas donner des passages faute du temps. Premièrement, l'argent zinafungaka watu wa mingi macho. L'argent. Quand vous commencez à tout faire pour l'argent, ni kukua kipofu. Ni kukua kipofu. Mimi nakia imba juba nipatie pesa. Mimi nakia ubiri juba nipatie pesa. Mimi nenda fanya kitu fulani juba nipatie pesa. Na kupiga gitari juba nipatie pesa. Na kufanya kitu, l'argent inakuobscurcir. Na inakulimite usipate ce que Dieu a prévu pour toi. L'argent là. Mimi naenda, unaenda entre guillemets, unaenda sharatika pour l'argent. L'argent n'est pas comparable pour nafsi yako, bien-aimé, ma soeur ou mon frère. Il y a même des hommes, je ne vais pas vous expliquer, vous connaissez le phénomène des bakala et comme il dit. Vous n'avez pas bakala, qui connaît les bakala? Il y a même des hommes venus aujourd'hui, biko wanatumikishiwa juu baende dragere wa patro wa mwingine, anamuletea mwanamke wanampatia pesa, sio le bakala liko huku. Bana yala mwingine, anakuwa na mjana dada sana, tunafanya kope hii. Sisi labda kupatia nini ni sabani, kama ni sensa au kwa mimi. Na vijana sema sisi zote twende. Na wanaenda, ya de taximen de bakala ici, kupeleka mtu hotel anaitika wampatie taxi ya $50 kwa ananiletea ule fie une fois par semaine. Mais l'homme riche qui est à vivre là-bas, iko anajua ce qu'il cherche kumufili, iko anamusisemo ile énergie yake. Ce que vous appelez chance entre guillemets, hatuwezi taya mo chance mu monde chrétien, ile chance yako juu uelewe ni sema vile banasise hayo. Il y a beaucoup de boutiques ici au centre-ville zenye ziko zinaendelea, hapana juu ni mudroature ya vitu kuendelea, mais biko naendelea mu machance za bafie ba mingi venye biko naitika kujisha mwili yake wanapana ce potentiel là. Je n'ai pas le temps ya vous expliquer ayo sahi, mais beaucoup de boutiques ziko zinaendelea vile zinaendelea. Na unaona un jeune patron alianza na 2 ans, jua jenda kuuza kubituru, anaingia mavutuma, anabasise nye bote. Unasikia ke toutes les filles mkagaleri washakapita na yeye. Kama mko naendelea. Hata duka yake amjake wakilia, mais iko na franga. Na hawezi jiuliza hata franga hizi zinatokea wapi? L'argent zinawa obscurci. J'ai déjà dit l'argent. Hazitanifungaka hapo macho. Hazitanifungaka hapo macho. Je suis prêt à marcher à pied du franga nisifanye Mungu. Dans mon église, on sait que je ne sers pas Dieu pour l'argent. Hier, Daniel anaweza kumbuka un certain exemple ambayo ilikuwa par rapport à l'argent. Et même partout ailleurs, kusema franga, mie niitike shetani anifunge macho juu ya franga, sitaitika kali. Deuxième chose ambayo le diable a utilisé pour obscurcir, c'est le 2 Corinthiens 4:4, macho ya ba jeune. Certains sont des orgueilleux. Anakufanya ukue orgueilleux kubure. Kuvitu vyenye vinaozaka unakuwa orgueilleux au orgueilleuse. Kubienye vitaoza hapa ta 2 jours unakuwa orgueilleuse. Niwaambie hivi, nyinyi wenye mko belle au milieu de nous, toutes vous êtes belles. Nilisomaka na wasika wenyewe na unamwangaliaka unasema huyu musika huyu. Mais leo entre guillemets ule musika mwenye na ni impression yaka na tuko kwa école secondaire leo mimi namwangaliaka ndani yeye au haiko yeye. C'est là que j'ai compris que la beauté haiko ya kujivunia. Alléluia, haiko ya kujivunia. Alors si utakuwa orgueilleuse juu ya beauté yako, juu uko napokea na message za kukusoliciter, bakusoliciter yake mbinguni, bana kusoliciter zambi na unasema mimi milioni niko kudai hizi. Juu niko natoka na tel PDG.
niko natoka na tel colonel, tu es obscurci. Macho yako inafungana. D'autres wako leo obscurci par l'ambiance. Ambiance inabeba wajene. Wenye huko na hicho na hiko nakuwa pala. Tena kuna barbecue. Na munaenda kule nyewe wote, munaenda, munafatana navyo, munavipenda. Kwenye kuko madefilete moja tuliona leo, kuko leo seko na pale system silhouette. Na nyewe wote mnapenda silhouette, si ndio? Munaijua kule iko na silhouette ya mzuri sana. Même des robes ziko zinapia mbila hivi napatia mtu silhouette ya bien. Na nyewe mnaenda fanya même des modèles chez les tailleurs, basi na mimi mnifanyie ile modele ya silhouette. Na unaenda bala kusilhouette. Juu unapenda nini? Ambiance. Ni macho kufungana. Il y a d'autres, les jalousie na bafunga macho. Quatrièmement, la jalousie na funga macho ya watu wa mingi sana. Même dans des chorales ici, lorsque quelqu'un a très bien chanté, unajisikia ndani yako, pourquoi hakudanga? Mimi nadanganya. Hamutasema mjindio juu mimi najua kiliko mnyie. Quelqu'un là anasema pourquoi alihubiri mzuri? Andre Guéné, pourquoi alifanya hivi? Meme na mbitu ya Mungu jalousie iko nisibadanganya. Jalousie iko au milieu des affaires de Dieu. Kama munapinga tutaigusiaka mtaelewaka hizi zinaizisi. Na heke inaomba Mungu atufungule toka cette jalousie la yenye inatesa sana na inaacha bamingi banakufa maestoma, unakufa estoma juu ya jalousie ma sœur. Comme quelqu'un qui me disait, nikitokea niko wabie, sisi niko bebe. Mimi nishatembea na dadangu, mtu akishika tu dadangu na hata niangalia tena. C'est quoi? C'est la jalousie. C'est la jalousie. Asa mimi nikitembea na yeye garçon mwenye anasema tunaweza oana tunafaa mariage ainsi de suite. Mais à partir de l'instant yenye anakuta dadangu kwetu, hakunikuta akanenda akasema dadako ni wa mzuri kukushindia. Na inakuwa jalousie. Si mko jalouse mseme ke mimi nadanganya. Si mko mnyie. Mwenye sasa mwenzako ashaumba kukushindia. Le diable te ferme les yeux comme ça. Anakufunga macho na unaitika. Unaenda mvile unakuwa emporté vile. Le diable obscurcit les yeux des gens. Watu wengine mkutokuelewa le bas de la vie. Anakuingiza mu masusi. Sama susi zinakuwa za mingi, useme Mungu tulifanyaka nini? Haukufanyaka kitu. Ni kipindi ya maisha. Haukufanyaka kitu. Masore haukufanyaka kitu. C'est le temps yenye Mungu aliruhusu zile susi zikuye zikuzogeshe karibu na yeye. Mimi deja kwenye senye susi imekuwa karibiranda itosha wapi. Deja contact ya muyomba inafika mkichwa. Ongle walituomba faranga kwa masomo basi. Sijue kama ndafanya nini. Mais tu sais que tu es en train de mentir, les soucis. Shetani anakuobscure sur les yeux par les soucis. D'autre part la nervosité. Si j'aime mal la nervosité, kukasirika ya terrible. Kuko musi hapa mtu mwenye kikasirika anaweza niga mtu. Na ni Mkristo hata. Mimi anakasirika anaweza kia pigana ili liua kwa. Kuna kitu hapo ninasema mwache matatizo mtusomeni. Nous avons connu un homme mwenye alikasirika piano kwa kanisa yetu juu kukasirika. Anakasirika mjao ya makorale kule, anakuya, anakanyanga piano pia. Ndugu. Kuko nini? Sasa mnaenda sikia mnasema hiki kimeza acha mtu anakase piano ya eglise na akatengewa mkanisa jusqu'aujourd'hui il n'est plus là, à chaque année pour worship d'alliance. Mais c'était à cause de buturuturu mdogo kukasirika est-ce iko tabia ya watoto wa Mungu? Wandugu, macho yenu isifungane. Macho yenu ikuwe wazi. Macho yenu ionekane ikuwe nuru ya Mungu. Un autre élément. Wow, je ne reste qu'avec 5 minutes. Le divertissement. Ya kufata iko le succès facile, inaaveugle notre jeunesse. Tunapenda succès facile. Unapenda na wewe uonekane dans 2 jours. Tu sais combien est-ce que les gens ont payé du bakwenye bao bako?
Unapenda ufanye kitu une semaine kenye mwingine alifanyaka mwa inane. Unapenda upate kitu kenye mwingine alipataka musenga. Wewe msimwa ukipate, le diable va t'avoir. Le diable va t'avoir. Unapenda ukuwe na vitu très facilement. Bien-aimé. 7e, 8e élément ambayo iko na obscurcir jeunesse leo, ça s'appelle le sexe. Mafikiri yenu yote pale mpita. Vous pensez que le mariage c'est le sexe. Vous ne savez pas que wanaulizaka mtu limeti linakosekana. Limete ya 50 francs inakosekana. Inakosekana mnyumba. Et vous ne voulez pas vous préparer. Vous aimez beaucoup. Na tukisema hapa tunafanya la fiche, tunaandika kwa fiche yetu ya jeunesse sur le séminaire, nous allons parler de la sexualité. Watu watafika mpaka kule. Parce que c'est ce que vous aimez. Mais ça obscurcit les yeux. Bien-aimé, il y a une réalité telle que mwenye anajua kujiabstenir ku sexe iko na de fortes chances za kuweza maisha ke mtu wa kupana sexe yake uvuje. C'est une réalité, je vous le dis. Il y a même des mariés qui ont déjà compris ça. Lorsque vous épousez quelqu'un qui a une très grande vision, usimuruhusu akuwa na perdre semence yake chaque jour, parce que utaacha vision yake hairealize. Atakuwa faible, mawazo yake itakuwa emporté par tout ça, atakuwa obscurci. Le temps venu, nous pourrons parler de ça, Mungu akitujalia neema, parce que je sens que je suis en train de parler des choses vraiment superficiellement. Bandugu, Mungu atusaidie. Mungu atuwezeshe kuepuka tu ces pièges ambazo zinatuzunguruka hapa. Ye Mungu sana anasema anataka tupone. Car Jésus va dire, je le veux, sois pur. Iko naambia ile mkoma, na wewe anakuambia aujourd'hui, il le veut. Unaweza toka mwa ile obscurité ya macho yako. Je ne sais pas par quoi est-ce que tu es obscurci. Je ne sais pas ce qui t'éloigne de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ça notre vrai besoin. La volonté de Dieu est notre vrai besoin. Et la Bible nous dit, Dieu fait concourir toutes choses bonnes pour le bien de ceux-là qui l'aiment. Mungu anafanya mambo yote yawe mazuri kwa wale ambao wanampenda. Ye Mungu vile ndio anafanyaka. Cependant, est-ce que uko njia ya Mungu réellement? Est-ce que uko kweli njia ya Mungu? Ye Mungu anataka réussite yako. Dans n'importe quel domaine, ye Mungu anataka réussite yako. Dieu veut vraiment ta réussite. Na iko ana travailler silencieusement pour ton bien. Ce dont tu as besoin, c'est la foi. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est la foi. Bandugu, mimi nashindwa kuaborder la troisième partie du message d'aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Faute du temps encore. Mimi nashindwa kuaborder parce que chrono yangu kusaa ambazo mwongozi alinipatia zinaisha. Na j'aimerais kupatia hii example. Na unasimama mahali huko nikupatie hii example. Unajua makuku sie bote. Makuku de poule. Kuku sa inatagaka liai yake. Juli pasuki inaomba combien de jours? 21 jours, si ndio? Lakini kuku sa imenyamba lile liai, ikipenda ione kitoto kikitatoka ndani kesho. Mara moja kama ilikuwa lendi, mardi ilipasule, mtatoka kitoto? Hamutatoka kitoto. C'est ainsi que sache que ukipenda kupasula liai yako saa hii na hauya alifunika mzuri, saa ya kulipasula na haya enea, utamwanga ile mai yenye iko ndani na hautapataka kitoto yako. Hauelewi. Mais mimi nakuinterdire une seule chose, ne force pas les choses. Laisse Dieu travailler d'ici anataka maisha yako.
cette défi ambayo lazima jeunesse turelever. Nous sommes très pressés. Lorsque tunakiaka imba hapa kuna mariage za batu tunabaimbiaka hii soki moninga zui sepela na ile sepela na haiko muro yako na haiko muro moninga acha zua ndio mais tunena na makapiri za mafoto masuri zimefiko sardoni amucheke ku foto na haiko kucheka na haiko kucheka. Tiranga la maison unaenda lia unajikuta usina makeup ya unajangalia unatoka kunyumba umerudia mtu akukwambia bonjour unajikuta uko gêné toujours mtu akukwambia bonjour. Je sais qu'il y a même des filles milieu de nous mwenye sasa unakuja unasema nisha gumba leo na unakuta mwenye gumba kukushikia au unasema nirudie niende changer hii nguo ni freni. Tout ça ni macho yetu kufungana wa ndugu. Pourquoi nous nasema hivi terre à terre, c'est parce que tuko mu séance yetu ya jeunesse. À partir de demain matin quand nous serons avec les parents et les autres, tutaingia à profondeur de la Bible na tutaelewa vitu vizuri sana. Bandugu, nisaidie kuambia jirani yako usivunje yai yako. Usivunje yai. Endelea kulichunga jusqu'à wakati yenyewe ndio utalipasula. Ukilipasula na hali ya kuwa mtoto utaregrete. Na la Biblia inasema haiko Biblia nyingine inasema enom adi ile neno si je savais inatokeaka mtu na huko pabaya. Sema ningelijua. C'est pourquoi une seule prière que nous allons faire aujourd'hui, c'est de dire Seigneur, si toi qui siku moya nisema que si je savais. Je dis oui à ta volonté. Comme c'est malade, comme c'est lépreux, ambaye alisema ka Seigneur, si tu le veux, rends-moi pur. Si tu le peux, rends-moi pur. Ye Mungu hataki tu. Ye Mungu iko aussi na uwezo ya kuifanya. Si le vouloir c'est le pouvoir, ye Mungu iko na yote mbili. Ye Mungu hana vouloir éthique. Ye Mungu hana tout vouloir. Les Bartimée, les gens comme je ne sais pas de qui, mes amis, les gens comme de David, de Gideon, mina regrete kuacha hizi page zangu zote ambazo zilikuwa kuparti yetu ya leo. Mais lève-toi, nous allons prier. À moins que Mungoza angenipatia peut-être d'autres minutes supplémentaires, mais je sais que quoi nimekuwa tard. Mes amis, nous allons dire Seigneur, mina kuachia ujana wangu. J'aimerais que toi-même tu dises à Dieu, Seigneur, je te donne ma vie. Je ne veux pas être embrayé par la réussite, par l'échec. Je ne veux pas être embrayé par quoi que ce soit. Nielewe, nipatie roho ya kukubali la saison dans laquelle tu me fais entrer. Na uniwezeshe kugérer ile saison. Je dis oui à ta volonté. Voilà la prière que nous faisons maintenant. Dis oui à la volonté de Dieu maisha yako. Parce que ce que Dieu veut pour toi est mieux que ce que les hommes veulent pour toi. Ce que Dieu veut pour toi est mieux que ce que même tes parents veulent pour toi. Ce que Dieu veut pour toi est mieux que ce que toi tu es en train de rechercher maintenant. Mungu musouveraineté yake hawezi elewa njia zake. Les voies de Dieu sont insondables. Gisi mawingu iko yulu sana. Que dunia vile ndio akili ya Mungu iko. Anja kushiombea ce message. Dis Seigneur, je dis oui à ta volonté. Ndani ya jeunesse yangu, je dis oui à ta volonté. Seigneur, je dis oui à ta volonté. Je dis oui à ta volonté. Je ne vais rien forcer, Seigneur. Lakini nitafanya kile unachotaka. Je dis oui, Seigneur, à ta volonté. Je dis oui à ta volonté. Oui, oui à ta volonté. Jiombee kwa jina la Yesu Kristo. Paza sauti yako, jiombee kwa jina la Yesu Kristo. Paza sauti yako, jiombee kwa jina la Yesu. Prie. Dis, je ne veux pas laisser que l'argent ifunge macho yangu. Sitaitika tena pesa ndio ikuwe priorité maisha yangu. Je ne veux pas me laisser emporter par l'orgueil ya hicho ninakuwa nayo. Orgueil ya sauti yangu.
orgueil sijue ya mavazi yangu, orgueil ya jamaa, orgueil meme ya jina, juu unazaliwa na mwenyeko na jina. Dis non à l'orgueil. Dis non kwa ile esprit ya ambiance ambayo inasumbua leo jeunesse. Dis Seigneur, je n'irai pas kote kule kwenye tout le monde anapenda aende. Dis oui à la volonté de Dieu. Dis oui à la volonté de Dieu. Dis oui à la volonté de Dieu. Nasema, Dio, ninasema, Dio, Bwana, Dio Bwana, Dio Bwana, nasema, oh Dio Bwana. Dis oui à la volonté de Dieu, oui à ce que Dieu veut. Refuse la jalousie moyako. Refuse kuikariwa avec les soucis de la vie. Refuse ile kasirani. Ambia Mungu, tosha ubaya ndani yangu. Tosha ubaya wote ndani yangu. Tosha tout ce qui ne te glorifie pas moi. Tosha ayo. Tosha le goût à divertissement ndani yangu. Enlève tout ça à moi, Seigneur. Enlève tout ça à moi. Que je ne puisse pas mystifier le sexe. Ni sikue emporté par tout ça. Ni sikue emporté par tout ça. Ni sikue emporté par tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur. Enlève tout ça de moi. Enlève tout ça de moi. Enlève tout ça de moi, Seigneur. Enlève tout ça de moi. Ni si t'as foutu un succès facile. Ni si t'as foutu un succès facile. Ni si t'as foutu pour attirer les regards des hommes vers moi. Les regards des femmes vers moi, Seigneur. Oui, Dieu, on peut priorité à maisha yangu. Non, j'aimerais que tu élèves ta voix. Prie, s'il te plaît. Dis, Seigneur, je prie que oui, Dieu, on peut priorité. Et que ta volonté soit faite en maisha yangu. Que je ne sois pas impressionné par les bas, que je ne sois pas impressionné par les hauts, mais que je dise oui à ta volonté, Seigneur. Je dis oui à ta volonté. Je dis oui à ta volonté dans mes études. Je dis oui à ta volonté dans mon ministère. Je dis oui à ta volonté dans ya jamaa yangu. Je dis oui, Seigneur, à ta volonté ndani ya maisha ya wapendwa hawa ambao wameweza kuingia hapa kwa mchana wa leo. Ni chakula ambacho umetaka tukisikie kwa mchana huu. Seigneur, tunasema ndio kwa volonté yako maisha yetu. Maana mpango wako kwa ajili yetu ni mpango mzuri. Comme l'aveugle avait dit, Seigneur, tu peux me rendre pire. Tunajua kwa muda unaofaa, Seigneur, utaturendre pire, utatusafisha, utatutengeneza. Situation za maisha zetu zitabadilika, wewe ndio utazibadilisha Bwana. Nous avons la foi en toi, Seigneur, que wewe ndio utabadilisha toutes ces situations. Nous avons la foi en toi, Papa. Nous avons la foi en toi. Tunakutumainia wewe, tunakutumainia. Tunakutumainia Jehova. Tunakutumainia Yahweh. Tunakutumainia wewe Mungu wetu. Tunakutumainia Yahweh. Tunakutumainia. Kwa sauti sote tuimbe, nasema ndio. Ninasema ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana, nasema ndio. Fais ça comme une confession. Nasema ndio. Ninasema ndio Bwana, ndio Bwana,
On chante encore. Nasema, 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 ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana, ninasema, nasema, ninasema, ndio. Je sens en moi, alors que j'allais m'arrêter par là, te demander de prier pour ton voisin. Shika mkono yule ambaye anakuwa pembeni yako, muombe. Prie pour lui comme si tu allais prier pour toi-même. Prie pour lui, dis Seigneur, épargne cet homme du mal. Épargne cet homme du mal. Épargne cet homme du mal. Anza kumwombea. Anza kumwombea. Commence à prier. Élève ta voix, commence à prier pour lui. Dis Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Je prie que wewe peke Mungu mshike mkono ndani ya hii vague ya jeunesse ambayo inatafuta emporter les gens dans le mal. Je prie que wewe épargne cette sœur ou épargne ses frères du mal. Prie pour lui, prie pour ton voisin. Prends la main de quelqu'un, prends la main de quelqu'un au Mumbai. Prends la main de quelqu'un au Mumbai. Prie sérieusement pour lui. Dis Seigneur, je prie que tu fortifies la foi de ses bien-aimés. Je prie que vous bâtiez les coups de réussir selon toi. Qu'il ne soit plus emporté par le mal. Qu'il ne soit plus emporté par les désirs de ce monde. Mais que ta volonté y kujiadapte ku volonté yako. Ondosha ubaya ndani yake Bwana. Ondosha ukaidi ndani yake. Commence à dire Seigneur, ondosha ukaidi mroho ya huyu mtu. Na kama hajakujua Mungu, jifunue kwake. Que cette semaine usauve huyu mtu. Que cette semaine umpatie assurance ya sahihi yake. Que cette semaine umpatie assurance ya sahihi. Umpatie assurance ya sahihi. Umpatie assurance ya sahihi. Umpatie sérieux ndani ya mwendo pamoja na wewe. Akuwe sérieux dans la marche avec toi, Seigneur. Akuwe sérieux dans la marche avec toi. Qu'il ne soit pas épileptique wa kuanguka na kusimama, lakini a décidé une fois pour toutes kusimama na kukubali ce que tu veux dans sa vie. Seigneur, nous disons oui à ta volonté. Nous disons oui à ta volonté dans maisha yetu. Nous disons oui à ta volonté dans maisha yetu. Nous disons oui à ta volonté, Seigneur. Nous disons oui à ta volonté, Yahweh. Nous disons oui à ta volonté, Papa. Nous disons oui à ta volonté. Nous disons oui à ta volonté. Prie pour ton voisin, prie pour lui. Continue à prier pour lui. Tu fais bien de prier pour lui. Oui, tu fais bien de prier pour lui. Demande à Dieu de le garder pur. Amwepushe na ubaya na mchafu ya hii société. Amwepushe na mzaha ya hii jeunesse. Pour la gloire de Dieu. À nous garder pur. Qu'il soit gardé dans la pureté. Que les échecs, que les réussites déjà ici m'ont influencé. Mais que le cœur de cette sœur, il soit attaché à Dieu. Il soit attaché à Dieu. Kwa hatua hii ya mwisho, wewe ambaye ulishindwa kusema ndio kwa mapenzi ya Mungu, tirekoneke anemo ma ulikuwa na jua la volonté de Dieu, mais ukashindwa kurespekte mapenzi ya Mungu, ushakaokoka ndio, mais ulifanya pona ko ce qui ne plaît pas à Dieu. Ulifanyililia yenye unajua ke hapa niko natembea yenye Mungu hataki. Utainua mkono wako juu na nitaweza kukuombea. Wewe ambaye unajirencontrer dans une situation dans laquelle tu as fait ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Cet argent-là, cet homme-là, cette femme-là, cette relation-là, tu reconnais que nilifanya hiki kitu na haiko mapenzi ya Mungu. Utasumba tu mkono mahali huko na mimi nitaweza kukuombea na kuondoka mahali hapo. Si tu es parti à l'encontre de la volonté de Dieu. Merci mon frère. Qui d'autre est là? Merci ma soeur. Acha mkono wako juu nitaweza kuombea. Merci ma soeur. Merci beaucoup. Wewe ambaye ulienda mbali na mapenzi ya Mungu. Mena unajua atake haiko mapenzi ya Mungu. Et tu dis, comment est-ce que nilifanya hii vitu? Quelqu'un d'autre, je t'attends et puis je vais prier. Merci beaucoup. Alors que je serai en train de prier pour toi,
toi aussi prie roho yako na uko nasema Mungu niwezeshe nisirevenir ndani ya situation ambayo niliangukia. Niwezeshe nisirevenir, nisiretombe tena mukubude volonté yako. Commence à prier pour toi-même. Alors que tout le monde, tous les autres vont continuer à prier pour eux, je serai en train de prier particulièrement pour ces bien-aimés. Père, je lève ma main avec ces bien-aimés en priant pour chacun d'entre eux particulièrement. Unaona roho zao Mungu, unaona wapi walikukosea, unaona wapi walishindwa kuheshimia mapenzi yako Mungu. Naomba kwa ajili yao Bwana, naomba rehema kwa ajili ya dada huyu, kwa ajili ya kaka huyu, kwa ajili ya huyu baba na huyu mama, kwa ajili ya sote ambao tumeinua mikono yetu. Ya ile situation ndani mwake ulituinterpele, lakini tukaenda mbali na mapenzi yako Mungu. Tukaingia makosa na tushakaokoka tukaenda mzambi. Seigneur, ninaomba rehema yako juu yangu, juu ya huyu dada, juu ya huyu kaka Seigneur, pour la situation ambayo ilimwelewanye mbali na wewe, pour les fois où alikuwa aveuglé par le diable. Seigneur, je prie que umfungue macho asianguke tena ndani ya ile même situation. Jésus, nous avons besoin d'une jeunesse mise à part pour toi. Le Seigneur, que huyu dada na huyu kaka apate nguvu mpya ndani yako ya kujisepare totalement na ile situation ambayo ilimwelewanye na mapenzi yako. Seigneur, je prie que tu éloignes cette sœur de cet environnement ambamo hautaki akuwe. Uelwanye huyu kaka na ile environnement ndani mwake hautaki akuwe. Seigneur, je prie que ugarde huyu sœur na huyu frère mbali na hila za ibilisi. Umupe kushinda Bwana kila majaribu ambayo inaweza kujitokeza kwenye njia yake. Papa, tuwezeshe sote ambao tumeshiriki ibada ya leo kuweza kufuatilia mapenzi yako, kuweza kujua ya kwamba ce que tu veux est mieux que ce que nous voulons. Ce que tu veux est mieux que ce que les hommes veulent pour nous. Ce que tu veux, Seigneur, est mieux que tout ce que nous pouvons rechercher sur cette terre. Wewe ndio tunahitaji zaidi ya yote Mungu. Utubariki kwa mchana wa leo na uendelee kutuwezesha kuishi maisha matakatifu ya kukupendeza wewe, ya kujiepusha na dhambi, tukingoja ukuje kututoa Bwana. Nous prions pour le reste de la semaine. Nous prions Seigneur pour les messages que tu as voulu que tu aies partager à Seigneur. Donne à chacun sa part à la gloire de ton nom. Yahweh, restaure-nous, fais-nous du bien. Bénis les dirigeants de cette église. Bénis les frères et sœurs de cette église, les choristes, les protocoles. Bénis Seigneur les anciens, les pasteurs de cette église. Bénis Seigneur tout le monde ambaye ameingia hapa, qu'il soit visiteur, qu'il soit membre de cette église. Seigneur, rencontre chacun dans sa situation et touche chacun d'entre nous à la gloire de ton nom, Père.